आउ गाइस हमर माने कुल्लार सुन्ना अछि हला माने डाकुची एठी डाकुची हला एई सीधा डाकुची माने कहूची हमर कुल्लार सुन्ना अछि माने हेलो गाइस वेलकम टू आउट छोट ब्लॉग आउ बारुणी आसीबार आज गाइस 3 दिन हो गला हला आउ बारुणी आज मु मिसा 3 दिन बोलली आज मिसा आज पहुँची हला आउ मो रास्ता रे अछि आउ ए रास्ता रे अछि हला आउ एबे बारुणी जीवा आ बारुणी देखिबा आज केते लोक केते नाही आज गाइस आज यात्रा रे हम इटा यात्रा हो ना हला यात्रा रे आछि लबहता आसीबो आउ समेत भी आसंतु आज हला आउ लबहता आसीबो आउ देखा जाओ कोन होछि हला आउ आमे तो यात्रा देखि पारिबा कि नाही मु तो जानिनी हम गाँ रे ये होबो हला माने कि सागबे गाँ रे चांगु आउ गाइस आम गाँव में हम चांगु हम है आउ चांगु हम से पड़े भी जापे टे बुलिकी है आउ देखा आज देख कमी मेघुआ पाग करमती मेघुआ पाग कर आम सहित आसी बाबुला है आउ एबा गाइस बारुणी देखा आज केते लोक होती केते ना है आज हूँ शनिवार है चलो जा गाइस आज जा बारुणी चलो तापर आपण माने कंटिन्यू करंतु केते 21 तारीख हां आज 21 तारीख हला हो चलो आपण मानकु बारुणी देखौची आ थरे हला आज में 3 दिन बारुणी मो आसीबार हला चलो गाइस आउ एबे हमें बारुणी पन जाइछे हला आउ बारुणी लोक किछि एमती अछि आज माने एबे देई कम लोक हला आउ लास्ट के दिन बारुणी लास्ट हमर पर दिन की बार होजी सोमवार आउ सोमवार दिन लाकी लास्ट बारुणी हला आउ लास्ट बारुणी रे सति पई हल्का हल्का होजंदी तापरे लास्ट बारुणी दिन जुसुरु हेबे नाकी हला आउ जुसुरु हेबे आउ हमर हाडे बाबू आसिला बेले देखाई जाइछंदी हाडे बाबू कोन कहया को जाउछंदी दुई ब्लॉगर खतरनाक ब्लॉगर किसो दुई ब्लॉगर खतरनाक आउ हमर ये होजी बाबला ये होजी बुढू हला आउ आज माहली बहुत ही अच्छा है देख सकते हो ऊपर तो बहुत अच्छा है किसो माहली बहुत ही अच्छा है माहली नहीं लोक किसी एमती होइचंती हला वो देख सकते हो माल केते लोक देखि बाते माने हल्का हल्का एते किछि लोक नाही आ दुकान भी उठा देलेनी हला आ दुकान तो सब उठे दैछंती आ कोन करा जी आ ई बाटे भी बस्तान दे दुकान दे बाटे नाही ए गुटे दुईटा इटे परिवा दुकान हला यार गुटे दुईटा वीडियो करिवे गाइस हमर होथि हाडू बाबू रिएक्शन वीडियो शूट करे हला एइना ठीक हमनी या पई रात्रि के रे रात्रि एइना भी हां एइना तो लागियो जा सो चोसरा लगे तोर सही ये राउंड देनिबे ना ना की सब ना से राखिसा धुम्बा चले मोबाइल दे हला आउ भी सब आउ 10 टकिया चश्मा आडी आसी हला सेटा लगे आउ गाइस चलो जीवा पानी माने से बाटे खुली दे सालेन तंबू चलो पानी बाटे जिया बुली आसीबा चला आ देखा जीवा कोन चलो तो गाइस हमें कुंड पाख पहुंची गेले हला आउ कुंड पाखरो हाडू बाबू कहइबो हला मु आ कहइनी हम हाडू बाबू कहइबे हां खतरनाक पूरा देखा जाउ पांटा मु भाबुची है गाधैया पहले कि मु आगवा गाधै सरजी जाके मु एबे गाधै गेला पटुआ गाइस गोला जानी लेला कते खानो दोने चिल्हा मार दे देला हो ए पटे ए पकैला बारिश आ गाइस वर्षा भी पकाइबो हला आ देखि बाते केमदी उठै छी देखो मेघटा बड़ो माने खतरनाक उठै छी आ पानी मेघरे हला माने वर्षा जुगुरु आ बहुत मेघ भी पकई देला आ पानी भी केते देखो पारू केते जीवे मरिबो ना इस वर्षा पकैला गाइस आ वर्षा पकैलानी आमे निये के तंबू तळे जाई केंची होबा होनी हला आ चलो तापर आपन हमकु देखुती हला चलो गाइस एबे भीड़ देखि बाते केमती माने टाइम केता हला आ भीड़ बहुत टिके बडी आसी हला
ପାଞ୍ଚଟା କେତେ ଏକରେ ଘଣ୍ଟା ବି ପିନ୍ଧିଛି ହେଲା ଘଣ୍ଟା ବି ମୋବାଇଲ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖି ଆସେନି ଗାଈ ତାକୁ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖି ଆସେନି ଆଉ ଲୋକ କେମିତି କିଛି ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଏକ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ହାଲକା ହାଲକା ହେଉଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ସେଇଠି ଇୟରଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ହେଲା ଗୁଡୁ ଆଉ ବାବୁଲା ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତମ ବାଛା ସରିଲା ନା ବେ হ্যাঁ ভাই କେତେ ବାଛୁଛ ବେ ମୁହଁଟା ଦେଖିବାରେ ଟିକେ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ସିଏ ବାଛୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ ହେଲା ଆଉ ଜୋସର ବାଛୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦୋକାନରେ ହେଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତୁ ହଁ ସିଏ ତା ଜୋସର କେଞ୍ଚୁଛି ହାଠୁ ହଁ ହଁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ବି ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ବାଟେ ବି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ସେମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ହେଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ବର୍ଷା ପକେଇଲାନି ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁରା ଏଇଟା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାନି ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାନି ହେଲା ଆଉ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେଇଛେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାନି କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ଭିତରକୁ କେନା ମାଟି ମୁଡ଼ା ଦେବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଘୁରେଇବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ କ'ଣ କହିବି କୁହ ଆଉ ଏଠି ଦୋକାନରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଆଉ ଚୁରମୁର ବି ହେଇପାରେ ଦୋକାନରେ ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି ମୋ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ମାନେ ସେମାନେ କିଣି ସାରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କିଣି ସାରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛି ସେ ଯାଇକି ଫେର ଘୁରି ଆସାଲୁନି ହେଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଯାଇକି କିଣି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ଦେଖ ବର୍ଷା ତ ପକାଉଛି ଟୁପେ ଟୁପେ ପକାଉଛି ହେଲା ସେ ନେଇକି ଆମେ ତମ୍ବୁ ତଳେ ଢୁକି ଯାଇଛୁ ତ ଚାଲ ଉଠା ଆଉ ଗାଈସ୍ ଆମର ମାନେ କୁଲାର ସୁନା ଅଛି ହେଲା ମାନେ ଡାକୁଛି ଏଇଠି ଡାକୁଛି ହେଲା ଏଇ ସିଧାରେ ଡାକୁଛି ମାନେ କହୁଛି ଆମର କୁଲାର ସୁନା ଅଛି ମାନେ ସୁନାରେ ହେବ ଆଉ କୁଲାଟା ହେଲା ସୁନାରେ ହେବ ତାହେଲେ ଦାମ ସେଇଟା କେତେ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ ହେଲା ଏ ହଁ ହାଡ଼ୁ ଆଉ ଏ ଶଳା ହେଇଛି ଖାଲି ଗଇଁଠା ଖାଇବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଗା ସହିତ ପୁଟୁ ପଳା ଅଛି ବଢ଼ି ଯାଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତାର କହୁଛି ମାନେ ସିକ୍ୱାପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ମେଳା ଭିତରେ ଯଦି ହଜିଯିବ କୋଉଠି ତାହେଲେ ସିକ୍ୱାପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ এইଭଳିଆ ପିଲାଟିଏ ପୁରା ମଝିରେ କମେଡି ନହେଲେ କେମିତି ହବ କମେଡି ଏମିତି କରିବ ଏଇଠି ସେମିତି କମେଡି ଚାଲେନି ହେଲା ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଉ ସୁନା ନାଇଁ ଚଲାର ସୁନା ଅଛି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଦୋକାନଟା ହେଉଛି ସେଇଠି ଅଛି ହେଲା ସୁନାର ଚଲା ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ସେଇଠି ନେବା ଆମେ ସୁନାର ଚଲା ହେଲା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇକି ଦେଖ କେମିତି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବିଲରେ ଏଇଗାରେ ଗାଈ ସାଣ୍ଡିଆ ହଟି ବସିଥିଲା ଇଆରେ ଖେଳ ଦୋକାନ ବସିଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇକି ଆସିଲାନି ହେଲା ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ଚାଲ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।